ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद त्रयोदश अध्याय। गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारी कपयरे मन मथाओ निरंतरे मो मन निरंतरे थाओ हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाओ जीव मते उद्धार राधा दब। वृत्र कुमारी सची साई लुचन्ते तेजहीन होए विष्णु रखिले ता जीवन त्रयोदशर विवरण। बदारण्यवाच वृत्र होइला जहु हत शुणी हरस त्रिजगत इंद्रर बिनु जेते जन हरस होइले राजन अमर देव ऋषि गण पितृदेवत जेते पुण ब्रह्मा शंकर वज्रधर गले से जे जाहार पुर। राजा परीक्षित वाच भूमुनि हुआ सावधान एहा सुनिते मोर मन किंपा हरस देवगणे इंद्र विषाद की कारणे कहिबा एथिर कारण नमई तुम्भर चरण। बादारण्यवाच वृत्र विक्रम देखि देवे मोहन ऋषि आदि सर्वे भये उद्वेग मन होई कहिले इंद्र कुसे जाए भो देव देव ईश्वर पुत्र असुर कुसंहार इंद्र तान कले स्वीकार ब्राह्मण बोधे पाप घोर। इंद्रवाच जीवे मारिली विश्वरूप घेनिले ब्रह्म हत्या पाप तुभ भुजल स्त्री द्रुम माने पाप घेनिले विद्यमाने एबे वृत्र को विनाशिबी के मन्ते पापु निस्तरिबी। श्री सुखवाच इंद्र वचने ऋषिगण शुणी से कहती वचन अश्वमेध यज्ञ को करिए ए पापनाशी भूत होरे महापुरुष आत्मा परो अखिल जगत ईश्वर जे देव प्रभु नारायण यज्ञ रे कराई प्रसन्न वृत्रर जे बधु देव बर अवहेला रे हेतु पार ब्राह्मण गुरु पिता माता जे जन आचार्यर हंता स्वान को खाई अबा जेहु सुन कहिबा महाबाहो नाम कीर्तन जेहु करे ए सर्व पापु सेहु तरे महायज्ञ को करी तुही जपिबु प्रभु भाव ग्राह्ये तांको प्रसन्ने देव वर दूरित केत कमातर। श्री सुखवाच शुणीन ऋषिक वचन शत्रु माइले मघवान तक्षणे ब्रह्म हत्या गला देव इंद्र देव को आश्रय कला
ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୁଃଖ ପାଇ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଗଲେ ଯେ ପଳାଏ। ଚାଣ୍ଡାଳୀ ରୂପକୁ ଧଇଲା ଇନ୍ଦ୍ରର ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲା। ବୃଦ୍ଧା ରୂପକୁ ଧରି ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ। ଶୋଣିତ ପ୍ରାୟ ବସ୍ତ୍ର ତାର ବିବର୍ଣ୍ଣ କେଶ ମସ୍ତକର। ରହ ରହ ବୋଲି ଡାକଇ ଆମିଷ ଗନ୍ଧ ତାର ଦେଇ। ଆକାଶେ ସକଳ ଦିଗରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଳାନ୍ତି ଖରତରେ। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ସେ ଗଲେ ମାନସରୋବରେ ଲୁଚିଲେ। ପୁଷ୍କର ନାଳେ ଦେବବର ଅଚଞ୍ଚଳ ମନ କରି ସ୍ଥିର। ସହସ୍ର ସମ୍ବତ୍ସର ତହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବନା ମନ ଦେଇ। ବ୍ରହ୍ମବଧରୁ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ରହିଲେ ନିରାହାର ହୋଇ। ତାବତ ନହୁଷ ରାଜନ ସ୍ୱର୍ଗରେ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରପଣ। ବିଦ୍ୟା ତପସ୍ୟା ଯୋଗ ବଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ କରେ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଭୋଗରେ ନହୁଷ ମହାମଦାନ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିରେ। ଇନ୍ଦ୍ର ପତ୍ନୀକି ଇଚ୍ଛା କଲା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରୁ ଚ୍ୟୁତ ହେଲା। ନହୁଷ ସ୍ୱର୍ଗେ ଇନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ବାରତା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀକୁ ଦେ। ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନରେ ତୁ ମତେ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଧିରେ। ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରେ ଗୁରୁ ଦେଲେ। ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଗୁରୁ ଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ଗୁରୁ ଏମନ୍ତ ବିଚାରିଲେ ଅତି ଅସମ୍ଭବ ବୋଇଲେ। ଅନେକ ତପସ୍ୟାର ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ଦେବ ପାଳେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋପ ସାପୁ କରି ହତ ହୋଇବ ଏହାସିରେ। ନହୁ ସେ ଏମନ୍ତ କହିବ ଋଷିଙ୍କ କନ୍ଧେ ଦୋଳା ଥିବ। ତୁମ୍ଭେ ଦୋଳାରେ ବସିଥିବ ଆମ୍ଭରପୁରକୁ ଆସିବ। ତେବେ ଯେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଭଜିବୁ ସ୍ୱର୍ଗେ ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଜାଣିବୁ। ଏମନ୍ତ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି ନହୁ ସେ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ। ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଆଣି କରି ଋଷିଙ୍କ କନ୍ଧେ ଦୋଳା ଧରେ। ସେ ଦୋଳା ଉପରେ ନହୁଷ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇ ହରସ। ଚଳାଇ ଦୋଳା ମନ୍ଦ ଗତି ତା ଦେଖି କୁପିତ ନୃପତେ। ସର୍ପ ବୋଲି ବୋଇଲା ପାଦେ ଅଗସ୍ତିଙ୍କି ମାଇଲା। ଅଗସ୍ତି କ୍ରୋଧ ଭର ହୋଏ ନହୁଷକୁ ସେ ସାପ ଦେଏ। ତୁ ସର୍ପ ହୁଅ ବେଗ ହୋଇ ଯେଣୁ ସଙ୍କଟ ଦେଲୁ ତୁହିଁ। ଏହେତୁ ନହୁଷ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଲା ସେ ସାପର। ମହାସର୍ପ ଯେ ସେ ହୋଇଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ସେ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜାର ସେ ଯେ ଚରିତ। ପରମେଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ କରି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପରୁ ତରେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୁନର୍ବାରେ ଦେବଙ୍କୁ ଘେନି ସେ ବିହରେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେବ ଋଷିମାନେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବିଧାନେ। ମହାପୁରୁଷ ଆରାଧନ ଦୀକ୍ଷା କରାଇଲେ ରାଜନ। ଏ ଅନନ୍ତରେ ଦେବମୟ সর্বাত্মা পুরুষ অব্যয়। আর ইন্দ্র ব্রহ্ম ঋষি সহিতে আরাধিয় স্বমেধ মতে। ব্রহ্মবোধ জাপাতক ভয়
যজ্ঞ হেতুরু হেলা ক্ষয় রবি কিরণে হিম প্রায়ে সকল পাপ হেলা ক্ষয়ে অশ্বমেধরে বরি ইন্দ্র মরিচি আদি মুনি বৃন্দ আরাধি পুরুষ পুরাণ স্বর্গে হইলে সে রাজন যজ্ঞর প্রসাদরু করি নিষ্কাপ হেলা চক্রধারে অশেষ প্রাণী মানଙ୍କର ପାପକୁ କର ଇଜେ ଦୂର ଏ ମହାଖ୍ୟାନ ଜ୍ଞାନମୟୀ ଯେ জন ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶୁଣଇ ଭକତ ଜନର ବର୍ଣ୍ଣନ ଇନ୍ଦ୍ରଜୟ ମୋକ୍ଷ କାରଣ ସେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରୀତିରେ ପଡ଼ଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରି ଯେ ଶୁଣଇ গায়ন করি প্রতিদিন সর্বসিদ্ধি লোভে সে জন শত্রুকু জয় ধন যশ পাপ মোচন দীর্ঘায়ুষ সর্বকল্যাণ তার হই ধন ধান্য যশ লভই বলই জগন্নাথ দাস ইন্দ্র যে পাপ কলা নাশ হরি কীর্তনে সত হই কলিরে আন গতি নাহি কলিরে গতি আন নাহি হরি কীর্তনে সর্ব হই ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যা সহিতায়াং ষষ্ঠ স্কন্ধে ইন্দ্র বিজয়ে নাম ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।